नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज वृष, सिंह और कन्या राशिर घातबार अटे एवं धनु राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज बोईती कखार न खाइले भल एवं राति 9:47 पर पोटल न खाइले भल। मेषराशि व्यक्तिविशेष मानक सामाजिक क्षेत्र में सम्मान लाभ पद मर्यादा वृद्धि पाइब। अधस्तन कर्मी एवं निम्न वर्गों सौजन्य साहाय्य समर्थन हासिल मध्य करें। प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्रुता व ईर्षा परायण व्यक्ति द्वारा पुरस्कृत मध्य हेबे। सुस्थ मानविकता रक्षा करी व्यवसाय क्षेत्र में आशातीत लाभ मध्य पाइबे। हाथ को नहीं कार्य संपादन पर चेष्टा करने मध्य पड़िब। ऋण भरण सहज मध्य हेब। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिके सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक परिवार रे आपस समाधान रास्ता खोली मध्य जीव। प्रेम क्षेत्र में समय गुड़िक हस खुशी बीतब। राजनीति क्षेत्र में साधारण व्यक्ति विशेषों विशेष लाभवान मध्य हेबे। गृह रे कल्याणकर कर्म संपादन करी प्रशंसित मध्य हेबे। पारिवारिक जीवन आपणकर आनंदमय हेब। बुद्धि विवेक खेलाई प्रतिकूल सूत्र को अनुकूल दिगरे मुहाई देवाको समर्थ मध्य जुटिब। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक चेष्टा कले काहाकू देइतिबा धन मिली मध्य जीव। व्यवहार कुशलता द्वारा निजर शत्रु को मध्य मित्र करि पारिबे। बुद्धिमत्ता एवं चतुरता जोगे सांसारिक महत्व काम तुलाई मध्य पारिबे। राजनीतिर परस्पर को साहाय्य सहयोग करी गठनमूलक दिग प्रति आग्रही हेबा सह उत्तम योजनाबद्ध हेबार संभावना मध्य रही अछि। विद्या अध्ययन क्षेत्र में आपण को सफलता मध्य मिलिब। चलचित्र संगीत आदि क्षेत्र में आग्रह मध्य बढ़िब। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक सांबादिक माने शुभ संवाद पाई उत्साहित मध्य हेबे। बंधु बांधवों द्वारा समस्यार समाधान होई सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान आपणकर वृद्धि हेब। व्यवसाय क्षेत्र में समस्या दूर हो जिबा फल अर्थ लाभर सुजोग मध्य पाइबे। गच्छित अर्थ वृद्धि करने पाई चेष्टित मध्य हेबे। पारिवारिक समस्या बुझामणा माध्यम समाधान मध्य होई जिवो। जनसेवा द्वारा परिवर्तन आनिबार योजना प्रस्तुत मध्य करिवे। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक भूत्य वाहन और भौतिक आश्चर्य साधन वृद्धि मध्य हेब। कौनसी शुभ समाचार शुणिबे और हस खुशीर समय व्यतीत मध्य हेब। समाज सेवार सुनाम अर्जन मध्य करि पारिबे। कर्म क्षेत्र में बंधु मित्रों सहयोग प्रेरणा एवं आर्थिक सहायतार उत्तम रोजगार मध्य करि पारिबे। भाई बंधु माने साहाय्य सहयोग करने फल पारिवारिक स्थिति संतोषजनक हेब। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक आय वृद्धि हेबा फल शुभ काम करी प्रशंसित मध्य हेबे। अधा थिबा कार्य संपन्न करने सकाशे बंधुଙ୍କ साहाय्य उपरे निर्भर मध्य करिवे। मान सम्मान जश प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति और सुख संपद प्राप्ति मध्य हेब। कले बले कौशल अर्थ संग्रह करी मौज मजलिस करने समय मध्य पाइबे। शिक्षा क्षेत्र में मानसिक स्थिरता देखा मध्य देव। बंधुଙ୍କ सह मान मनांतर आपणकर दूर मध्य होई जीव। शत्रु माने मतानत मध्य करिवे। प्रतिकार स्वरूप सबुज रंगर रुमालटी पाखरे रखंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक आईन अदालत तथा लेखापढ़ार शुभफल मध्य मिलिब। किसी असुविधा नथिले मध्य कर्म क्षेत्र में कौनसी कारण को नहीं टेंशन लगी मध्य रहिब। दाम्पत्य सुखरे सुखी मध्य हेबे। धार्मिक अनुष्ठान काम प्रशंसा मध्य मिलिब। एही समय समान विचारधारा लोकंकर दरकार अनुभव मध्य करिवे। उदासीनता एवं नकारात्मक प्रवृत्ति को छाड़िबा पई प्रयास मध्य करिवे। रास्ता घाट में अत्यंत सतर्कता सह यातायात करबा मध्य उचित। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब।
ବିଜୟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଜମିଜମା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ସେୟାର ବଜାର, ଜୁଆ, ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗି ଚଳିଲେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନାଲି ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭାତୃ ବିବାଦ, ଜମି ବାଡ଼ି ଓ ଘର ଜାଗା ନେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ରୋତ ଛୁଟିବା ସହ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବେପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ କାମ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ନୂଆ ଅର୍ଡର ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶାତୀତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେବା ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମିତ୍ର ସହଯୋଗୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାରବାରରେ ରୁଚି ରହିବ। ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ପରିଶ୍ରମୋଚିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କେହି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଲାଭ ଏବଂ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଶାନ୍ତିର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଧନମାନ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଘର ହସି ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୀତି ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତଥା ମନର ଭାବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।